So hello guys, welcome sa akong vlog. O karon kay murag giminga mo jud og kahog chicharon ba. Video gimin ninyo kami padung ngadto sa lungsod sa Karkar para malit og chicharon. So tara. So karon guys, narami diri sa market sa Karkar kung asa makita kag daghang baligya si chicharon og dili lang kay chicharon ang naa diri kay makita ang mga tindahan na ay dried mango og ampaw og mga hupya og sapay lain din ha. Pero akong focus diri kay ang chicharon man gyud nya mao to. Padulong mi diri sa among suki nga pilitanan nga chicharon og diri lang mi nagpalit og chicharon. O di ba? Og karon nga nakapalit na may chicharon o murag magwa yun sa datang diet anida murag mudako na sa YouTube balik ini. Syempre di yun ni mawala ang puso. So karon mangita tag puso diri kung makita ba ta tawa si Dogi nangita murag gusto magurunig chicharon sad no. Pero mga to padulong ta pangita og mga puso sa dapit-dapit na diri. Ara guys, nakapalit na mi puso guys. Murag maubay-ubay jud mo palit nida kay murag gutom jud kayo ba. So mo to guys, namalik na mi sa sakyanan kay para manggikan na mi mga dodamig daplin sa dagat kay adto do mi mga on ngadto. Og magbanding-banding na sad kuyog ang mga igagaw. Ug karon nga nakabot mi diri sa halt kay mga paps. Murag gabi naman yun nya gusla na kayo. So nagdali-dali din pangitag spot nga pwede na mo kanan. Og diha nakapwesto na may hab-hab na ni. So time lapse lang ako ha. So din na guys, manamig kaon para sige na mong busuga. Pero wag gyud na kompleto kung walay ka crush chicharon. Grabe ka crispy ug lami, murarag mapiesta imong taste buds. Kung makatilaw mo ani, makaingon gyud mo nga lahi ra gyud ang quality sa Karkar. Pero guys, imain lang ko ha. Kani nga video kay for educational purpose lang gyud ni. Dili ni siya promotion sa bisan unsang brand, sharing ra sa experience ug pagkaon. Proud kayo na tagi ka sa Cebu or labi na sa Karkar. So mao to guys, salamat kayo sa pag-uban. Ayaw kalimot sa pag-share og subscribe. Kita-kits na pud sa susunod nga live. Peace out.